Ate, go na. Kami to daddy. Kami to daddy. Kami. Okay, don't kiss me. Oh, kami to daddy. Wow, wow. Oh, yun, balik ka. Uy, uy. Kami. Labas na. Oh, very good. It's okay. Oh, come here. Okay, come here. Okay. Oh, you like it? Okay na. Ate, good job. Dili ka na. Uy, nasa gitna na rin si William. Akalain. Ang palagi. Okay. Very good. You like it? Mami. Hi to mami. Hi. Hi to mami. Hi to mami lang. Hi to mami. Hi, ganun. Hi. Kami. Hands lang. Okay lang yan. Oh, sige na. Oh. Ate William, go here. Kay mami, punta kay mami. Oh, mami. Sabi mami. William, dito. You wanted to try that one then kay Leila? Oh, mami. Uri palay. Ate, Oh, mami, si mami. Oh, dito. Slowly. Okay. Stand. Okay. Okay, dito tayo dito. Kami. Okay. Oh, kami. Okay, very good. Okay, good. Wow. Hey, pwede na. Siguro mga 1 week dito pang Olympics na to. Very good. Inano nila. wow, si William din, Daddy, ulo ko. Very good Daddy. yung dalawa. Opo. Oh. Uy, nakapunta na si William doon, Dad. Punta doon sa kabila. Pag ako hindi na. Sila. Ate William. Excited ka na naman eh. Bin, umaalis ka na ngayon. Ayun. Like it? Alam, Ayan na. Nagkakampay na rin si William Dad. Very good. Oh, slowly. Okay, sit muna tayo. Sit muna. Very good Wala picture, video eh. Mami. Hooray! Hindi ka natakot ngayon. Parang hindi ka natakot. Oh, slowly lang. Wow. Slowly lang.